Maayong adlaw katawang kabalo magbinisaya. Uh, Aning nga higayon akong ipaambit sa inyo ang mga butang nga akong natun-an sa sa tulumanon nga gitawag o adlaw sa pagpadahunog sa trumpeta o paki-check up ko sa inyong Cebuano nga kasulatan diha. Makita ni siya nga tulumanon na sa Leviticus kapitulo 23 versikulo 23. Okay, 23. Okay. So magsugod unta ko sa pagpahat sa mga butang nga among naagian o datun-an aning kapistahan sa gitawag o kapistahan sa kapanahonan sa tawag og fall. Pero may mga butang nga kinahanglan na akong susihon sa atong kasulatan unsa insakto. Okay, so nahitabo nakauli mi gikan sa kapistahan adtong Oktubre 31. Then atong tang naaging semana nako ni ipahat sa inyo ha, pero nahitabo daghan ko giutingkay pa sa kasulatan o kaya nahitabo naging semana ko tubra mi sa hulutingkay na human mi hulutingkay sa tanan kagahapon, so karon pa ko nakahigayon og himo video. Okay, so ina niyang nahitabo. So adtong kapistahan sa gitawag sa English o Feast of Trumpets nga makita sa akong nag-ingon Leviticus 23:23. Naikaigsunan sa pagtuo nga naingon siya nga ang paghalad ba? Pagdidikar na lang kung gamiton ha. Pagdidikar daw sa templo, hikal, sa Hebrew. Nahitabo daw sa kapistahan. Unya, sa dihang ako nang gisusi, una namang nakitaan, kining naa sa ikaduhang Chronicles, bigapon ang I hope Chronicles gyapon ang Sinibuano de Chronicles gyapon. Okay. Chronicles. Okay. Chronicas, ambot lang. Pagkisusi ko. Dayon, pag-abot naa sa Kapitulo City. Okay, Chronicles, inyo man siguro masabitan maski English ni siya. Kapitulo City sa Chronicles. Okay. Naa sa versikulo 9 padulong sa 10. Ingon diha nga nagtigom daw sila sa ikawalo ka adlaw. Unya ilang gididikar ang templo sa 7 ka adlaw. Dayon nagpista pud sila og 7 ka adlaw. Dayon unsa ni? Pag-abot sa bersikulo 10 ingon nga sa ika-23 nga adlaw sa ika-7 nga bulan, nga sa ato pa kini tanan hitabo sa ika-7 nga bulan sa kining kalendaryo nga gabase sa New Moon, okay, sa bagong bulan. Dili kini kalendaryo sa mga Romano, kini atong gigamit karon, dili na mga kalendaryo, okay? Kaning kalendaryo nga gabase sa bulan, okay? So nakaingon ko ngano man ka nga nakaingon man ang ato ang kaigsuon sa pagtuo nga nahalad ang templo sa kapistahan sa trumpeta nga isa ra man na siya kaadlaw, silibrahon man na siya sa bagong bulan sa unang adlaw sa ika-7 nga bulan. Unya ingon magpito ka adlaw, so wala na nag-coincide kay isa ra ka adlaw ang kining gitawag og Yom Teruah sa Hebrew. Unya ang pagdidikar 7 ka adlaw, so wala na nagkapareho, wala na nag-coincide. So nangita mi sa akong bana og lahi nga referensya. Ato mi sa libro sa mga hari, unang hari kapitulo 8. Ingon sa kapitulo 63 nga nagdidikar. So kinana didikar na. Pag-abot sa 65 ingon didto nga nagpista sila. Okay, nagpista sila. 7 ka adlaw, 7 ka adlaw, then 7 ka adlaw, 14 tanan. Okay. Now, ingon akong bana, basin o kuan na siya. Ilahang gididikar ang templo sa sulod sa Sukot, pero kay niingon magka-14 tanan. Ako huna na ay kapistahan sa payag
nga musugod sa pizza 15 sa ikapito nga bulan. So kung unang adlaw pizza 15, di mahitabo nga sa ika-21, pito ka adlaw man na siya nga selebrasyon sa pito ka adlaw. Unya tama ang sa Chronicles nga sa kawalo nga adlaw kay naamang pud diha sa Leviticus 23 nga pag ikawalo ka adlaw maghimo sila og kanang balaan nga panagkatigom. Tawag na siya sa Hebreo og Yom Hagadol. Unya dayon kaya pagka 23 mo nang giingon sa Chronicles nga gipapauli ni King Shlomo ana ang mga tao. Pero wala nagka-coincide sa sinta-isay sa mga hari, unang mga hari kay ingon man dito sa sinta-isay nga iyan ang gipapauli ang mga tao sa ikawalong adlaw. So kung tan-awon sa Leviticus, ang ikawalong adlaw gikan sa human sa kapistahan sa payag magtigom pa sa Yom Hagadol. So naglibog mi sa kumbana kaya nangita na sa mga nga referensya nakaabot ni sa ikaduhang Chronicles kapitulo 5. Pag abot na sa digto nakita nako ning sa English pa gitawag og feast o kapistahan sa bersikulo 3. Pag abot sa bersikulo 12 nakita na ning pulong trumpet sa English, trompeta sa Bisaya. Kaya mao siguro nakaingon tong igsuon nga ang pagdidikar sa templo sa kapistahan sa Feast of Trumpets kay naaman dili pulong feast na po'y trumpets. Ang problema kay akong gisusi ning Hebrew sa pulong nga feast is Chag. Okay, ang Chag, ket o gimel, ang ket ang dapat nga tingog sa letra sa Hebrew nga ket is nga sound. Dili na siya chi kaya kanang moingon ta sa English nga ratio, dili na siya ratio, Raquel. Tama ang mga Cebuano. Dili pa cherubim, then Chag. Okay. Isa ka prove anak nga gina siya nga tingog tungod kay mingon matag ruwak ako des di matag mo gruat siya ko des. Okay, dayon padayon ta. Okay, so dili siya Chag kay kung lang tawon ang Hebrew sa kapistahan is Chag, unya ang Hebrew sa trompeta kachuchira. Okay, so kung ang kini nga kapistahan tinuod nga kinihubad nga Feast of Trumpets kung ato untang balikon siya glantaw sa original nga pagkasulatan ng Hebrewanon makakita unta tag kachuchira. Pero ang atong makitaan naa sa Numbers 29:29 kapitulo 1 ang makitaan diya is Yom Teroa. So unsa man ang Yom is adlaw, Teroa dahunog kusog na tingog. Okay, so adlaw ni siya sa pagpadahunog kusog na tingog kanang yung makabungol ingon pa nila nga tingog. Okay, so mao na unta siya. Okay, dayon so naay mga upat ka kapistahan nga konsidera og kining Chag siya, tawag og Chag Machot, pista sa tinapay nga walay libadura, Chag HaShavuot, kapistahan sa simana, Chag HaSukkot, kapistahan sa mga payag. Ang last dayon is kining Pasko, Passover, nga Pesach sa Hebrew. Chag yapon na siya ang proof text, ang prueba naa sa Exodus kapitulo 12 bersikulo 14. So upat kagim plural sa Chag ang kining tawagon sa muidim, mga appointed times. Okay, so ang Yom Teroa, ang Feast of Trumpets nga gitawag og Yom Teroa sa Hebrew dili Chag, ug ang Yom HaKippurim ug ang Yom Hagadol. So mga appointed times gyapon siya, time of rejoicing siya, Mikra Kodesh gyapon siya, balaan nga panagkatigom, pero dili siya feast. Okay, kuha. Isufsin ako ni kay na grabe ka nindot nga mensahe nga gidala sa igsoon sa pagtuon at atong panahon na. Ingon siya sa pagdidikar daw kuno sa templo naay usa ka gatos og 20 ka mga pari nga nanag-awit.
Okay? Dayon, kung ato ning tan-awon ang kining unsay naaaning usa ka gatusog 20, kung imo na siya i-multiply sa kining gitawag og Jubilee, unsa ba binisa sa Jubilee, palihog lang kog susi, naa sa Leviticus 25 kapitulo 10. Okay, ang Jubilee. Okay, so pangita ako, palihog kog susi diya sa imong textbook, sa imong manual sa kinabuhi. Okay, so sa to, balik ta. Nawala ko kamay. Okay, so balik ta. So, kung i-multiply ang 120 sa Yubel nga 50 ka tuig, kada ka 50 ka tuig Yubel, Jubilee, mo resulta na siya og 9,000 ka tuig. Og ang simbolo aning 9,000 ka tuig mao na nga katuigan ang gihatag sa tao nga ani nga kalibutan. Pero sa ika-7,000 mo siyang gitawag og millennium years. Kaingon pa ni Pedro, wala na ko ni lakbitan sa akong English nga video, ang 1,000 ka tuig sa tao, 1 ka adlaw sa lubong kagahom. Now, kung atong lang tawon sa pagbugna sa kalibutan, nga ay 9 ka adlaw, nga naay adlaw o kagabhion. Dihay kagabhion, dihay kabuntagon. Sunod sa 9 ka adlaw nga iyang himong kalibutan. Pero kung lang tawon nimo sa ika-7 adlaw, wala na kagabhion, wala na kagabuntagon. Wala na ni siya diha ningon nga and there was evening and there was night. Okay, pag abot sa ika-7 adlaw nga naman na. Tungod na siya kay kining 6,000 years gihatag na sa tuwa sa tao. Pero ang ika-7 ka adlaw, Shabbat na siya. Kaya, ambot na iskutan ko ba sa English nga video, kaya na siya prueba nga dapat ta magkipok Shabbat. O, ikatapusan na siya nga adlaw na to, librahon, kaya ron magdala siya, ang pinaka-greeting sa Shabbat is Shabbat Shalom. Kalinaw sa Shabbat. Kaya ron madala na to ang kalinaw sa tibok simana. Okay? So, parayon ta. Okay. So, magdala siya og kalinaw sa simana. Okay. Dayon, ani lang ni agi nga simana na ko'y duha ka kauban sa akong pagtudlo sa unang panahon. Naay, umindi ko, kanang layo na nga parinti na sa basak, namatay siya. Dayon, na siya na nabili niya iyang balo, nabili niya duha ka anak, nga ang papa bago lang po namatay. Iyang igsuon, iyang nabiyaan, balimurag na maumaon na lang nga buhi sa ilahang upat. Pat sila ka magsuon, ilang kinamugulang nga namatay high school pa. Naging tuig namatay ang murag 2019 ba ito namatay din. Karon namatay na po isa. So, goal kay siya na lang isa nagbili niya. Sa atuwa baya kay importante kay igsuon. So, wala na sila igsuon. Ang nabilin sa iya, isihan lang papa nga tigulang na po. Yung mama namatay po 2017 nata. So, makagugul ilang kagian. Naning kamot kong pangita og pulong nga sarang makahupay sa ilang kaguulo ni. Wala ko ilang nahinumduman kinirang adlaw o gabi nga makumpara nato sa atong kagulanan o atong kalipay o sa atong mga luha o sa atong pagkatawa nga tanan na ikatapusan. Di man nato gustoon nga mataklop ang adlaw, matapos ang adlaw, musulod gid ang kagabhion. Ang ato pong kagabhion matapos musulod ang adlaw. Sama sa atong kaugulanan na ikatapusan, ang atong paghilak na ikatapusan, atong pagkatawa na ikatapusan, aning temporary mga kinabuhi. Pero, ang nindot nga mensahe sa pagdidikar sa templo is kini, nga makakonekta ta sa aning atulumanon, aning amued. Okay, so, naa diha sa 2 Chronicles, Kapitulo 5, versikulo 12, tulo kang ngalan ni appear. Ngalan sa mga pare nga nahimong singer atong panahona sa paghalad sa templo. Okay. Asap, Himan, Yedoton, o Jedoton, o sa ambot na sinakasalat sa Cebuano, Jedoton sa English. Pero kung tanang taon sa Hebrew, Yedoton. Okay. Mga Hebrew na siya nga pulong. Ang asap, but pasabot magtigom.
himan gikan sa pulong nga imuna faith pagtuo ba ang faith dayon imet kamatuoran. So himan is mga matinud-anon dayon yudoton gikan sa pulong yada isa sa hubad sa yada is pagdaig. So kung ato makitan gatigom o matinud-anon nga pagdaig ahagikan sa mga pari. Atong hinumduman nga kita mga kandidata o kandidato. Dili kandidato sa politiko, dili kandidato sa Miss Universe. Kandidato o kandidata ta nga mahimong pari ug hari ingon pa sa Pinadayag Kapitulo 5 versikulo 10. Okay. So sa ato pa 6,000 years, unong kalibo ka tuig, ang labang kagahom gahakot o gatigom og mga tinuod nga pagdaig. Kanus amo gawas ang tinuod nga pagdaig? Ang tinuod nga pagdaig mo gawas sa tinuod nga servant na sulugoon. Sabay binisa isa ko sa servant. O atong makita sa kasulatan ang pinakagikonsidera nga faithful servant, matinud-anon nga sulugoon, si Iob, si Job. Nga naman, maskin sa iyang kasakit sa isa ka adlaw na matay iyang pulo ka anak na wala iyang tanan kabtangan, gidayeg gihapon niya ang labong kagahom. Akong gituhan nga sa sama pud nga punto, ang pagdahig sa iyon kung maayo ang tan, kung malipayon ta, pero kung kasakit, kagulanan, kamatayon mo dangas sa atong kinabisa atong mamahal sa kinabuhi, ang paghatag og tinuod nga pagdahig lisod kaayo sa nga tanan. Pero may mga butang nga atong susihon ani nga kapistahan nga paghatag nato nga makahimo ta og paghatag og matinud-anon nga pagdahig unsa man kadulom atong gagian. Okay, padayon ta. Okay, so naay unsaon na siya. Okay. Naay gikan siya sa pagdedikar sa templo, gikan siya sa mga pari kita mga kandidato o kandidata nga mahimong pari sad. Okay? Kaya gatigomon niya ang atong mga matinud-anon nga pagdahig sulod aning unong kalibo ka tuig. Okay? Unsaon na siya nga makahimo ta ana. So, sa pagdahig sa mga pari, naggamit sila og trompeta. Okay? Nga ginama sa silver. Okay. Unsa may simbolo sa silver? Ang silver ba? Tama. Silver. Nagsimbolo na siya og kaning redemption, kanang paghulip ba? O sabay tama nga binisay sa hulip, sa redemption. Okay. So, kung imong i-redeem imong firstborn mo, gamit ka og silver. So, ang silver ilang gamit sa unang panahon para mag-redeem sila. Okay? Hulip, tama. O sabay tama sa redeem. Palihog na lang ko diag. Palihog na lang ko diag hubad niya. Okay. So gi-redeem. Okay. Gamit ang silver. Nasa ato pa makahimo ta ning tawag og batinud-anon nga pagdahig kung mogamit ta og instrumento sa ato ang redeem sa atong pagdahig ug kana ato ang redeemer, ato ang manluluwas. Okay. So ato ang manluluwas ang atong instrumento nga makahimo ta sa paghatag og pagdahig nga matinud-anon nga pagdahig, malisod man ang atong giagian. Okay. So balikan nato ang kining Yom Teruah. Okay. So ang kini nga tulumanon gitawag sa Hebrew Yom Teruah nga sa ato pa adlaw sa pagpadahunog, sa pagsyagit, pwede ta mo gamit og trompeta, pwede ta mo gamit og shofar nga sa kanang sungay sa hayop, magikan sa kanang sungay sa karnero, ug pismo atong kaugalingon nga tingog. So kining Yom sa Hebrew ni siya nga tulumanon is Yom Teruah. Yom day, Teruah pagpadahunog, okay? Dayon lain nga ngalan ani sa Hebrew is Yom Hasikaron, gikan sa pulong Sakar, kaya na gitawag sa Hebrew kining tulumanon bitaw sa Shabbat, commandment sa Shabbat, kamanduan sa Shabbat ngayon diha sa Hebrew. Shakor iti yung Shabbat nga sa ato pa hinumduman adlaw nga Shabbat. Okay. So, unsa may atong hinumduman ani nga tulumanon. So, kung atong lang taon ang Leviticus 23,
diha ni siya magsugod nga tulumanon kung padulong ta sa 25 ingon diha mag-offer daw ta, maghalad ta. Okay, so makaingon ta nga wala na halad kaya wala na may templo, dugay naman naguba ang templo ni Solomon. Okay, naghimo ni Haring Solomon. Okay, pero atong hinumduman na kini atong lawas templo po siya, kaya pwede paghapon ta makahalad unya kididikar ang templo kini, kaya sa ato pa kini atong templo ato sa ding ididikar sa ato ni pagdidikar sa nila pagdidikar sa unang panahon naghalad sila og mga pagdaig, kaya ang pagdidikar ana atong lawas mag-offer ta og mga matinud-anon nga pagdaig. Okay, dayon isa pa. Okay, so ang kamugnaan sa aning gitawag og trompeta nagsugod ni siya makit-an sa Números Kapitulo 10. Makit-an di sa versikulo 9. Nagisugo sila nga maghimo aning trompeta kay haron ilang ipadahunong kung mupadulong sila sa gira. O atong kahinumduman nga sa matag adlaw sa atong kinabuhi natay gira, natay pakig-away nga gakumbatihon sa atong kaugalingon. Pakig-away batok sa sala, batok sa sakit, batok sa balatian, batok sa kagulanan, unsa pay atong gipagbagtukan sa atong kinabuhi. Lingon diha nga magpadahunog ta haron daw mahinumduman ta sa atong labaw kagahaw. Unsa may iyang dapat mahinumduman? Kung atong balikan ang historya ni Noah, human sa lunop, naghimo siya og altar. Nag-offer siya sa altar, naghalad siya sa altar. Dahil nigawas ang rainbow, sabay binisaya sa rainbow. Kamo na bahala, kasabot ng rainbow. Okay, ingon din ang labong kagahong nga. Kung makita niya ang rainbow, iyang hinumduman ang iyang covenant, ang iyang pakigsaad. Akong gituhan ang kapakigsaad, nagsugod gikan kang Adam. Ang bayad sa sala kamatay. Nakasala si Adam, si Kawa, si Eve, okay? Dapat mamatay sila. Wala sila namatay. Minsan namatay ang hayop. Gihalad sa labok gahom, ang panit gihimo lang una nga sanina. Dayon, akong gituhan nga nagsaad pud ang labong kagahom kang Adam ug kanang tawag tog final nga halad sa sala ug mao na atong manluluwas. Dayon makit-an pud nato sa kinabuhi ni Abraham nga siya maumao lang anak kang Sarah ug ang saad nag-agi kang Sarah. Unya kung hitabo nga si Yitzhak, Isaac nahalad atong panahon na wala na kung tatay manluluwas. Kaya na muna isa kadako nga rason nga dapat ta mohatag unsa man atong kahimtang, unsa man atong giagian na atay rason para modayeg nga ano kay nahalad gyud ang katapusan nga halad aron ang atong kasalanan sa humanidad, sa katawhan sa mga tao hatagan og kapasayloan og natin paglaom. Okay, kay unsa ni kung nahalad pa unta si Isaac atong panahon na wala na kay diha man nag-agi kang Isaac ang kaliwatan sa atong manluluwas. Okay, so naatay dako nga paglaom tungod ana nga mga punto. Dayon atong kahinumduman, so balikan nato gamay. So maghimo ta og paghalad ug atong paghalad ididikar nato ni atong lawas kay templo man ni siya ug atong muhatag ta og matinud-anon nga pagdaig ug ang matinud-anon nga pagdaig mo gawas sa kalisod sa atong giagian ug muna rason nga kinahanglan ta mo padahunog pero mahinumduman ta sa atong lugar, mahinumduman niya ang iyang saad sa humanidad nga unsa ni hatagan niya og final nga kapasayloan ng atong mga sala og nga unsa ni og tungod ana pwede nato gamiton ang ngalan sa atong manluluwas kay nahalad naman siya, hallelujah, nahalad ang iyang dugo ug tungod ana karon siya atong instrumento nga kumbaga pa sa pagdidikar sa templo, siya ang atong silver trumpets, siya atong redeemer, siya atong gamiton kung unsa man atong gipagbatukan sa atong kinabuhi karon, siya atong gamiton nga mahinumduman ta sa atong labang kaw sa ding mutuaw ta sa iyaha, iyang mahinumduman unya kay naa man siya isip atong redeemer,
ihatang madungog o iyahang maabot unya ang panahon nga modangat pag matapos no niya ni ang 6,000 ka tuig nga gihatag nga iyahan ang matigom ang atong matinud-anon nga pagdaig mukasulod unya ta sa gitawag og Shabbat, ang millennium years. So magkita-kita unta ta didto ang kalinaw o kalipay makadangat sa inyong panimalay unta na akong nagamit ning tingog nga iyang gihatag sa ko kining panabot nga iyang gihatag sa ako aron mahimo ko nga makahatag og paglaom unsa man imong kahimtang karon kung nasama man sa among kahimtang karon nga upat na ata mi kaadlaw nga wala siga-siga ang adlaw man unta pero dulom sa among upat ka adlaw nagsugod na diri og tubod ang snow atong Huwebes. So daghan kay salamat hangtod sa sunod. Higayon ang kalinaw ug kalipay makadangat sa inyong panimalay.